पतित पावन आमे सब कहने मा ये पतित पावन बाना बेड़ा को है पतित पावन बाना आओ केते बेड़ा को है पतित पावन बाना मासी गली भव जड़े फासी गली भव जड़े ना बधिया पूरा कुहे पतित पावन श्रवण पतित पावन बाना जहाँ न्याय मान हेबो आलोचन हे पतित पावन बाना सारे कौ पतित पावन है आमे सब कहूचे कलाकार प्रवाचक माने आमे अर्थ कला बेले कुए महाप्रभु जगन्नाथंकर मूर्धा मंडन करिथिबा बड़ देउलर अग्रभागरे शोभा पाउछंती पतित पावन क्वाड से कपड़ाटा 3 खंड हैला गोटाए से मुंडरे बांधिला गोटाए डंगा मंगरे भिड़िला आउ खंडे कुआडे से पतित पावन हैला श्रीमंदिर रे सार माने जेते बसिचंती आपण माने सुनन आज्ञा आज्ञा जो पतित पावन नेत्र देखुछन नेत्र आज्ञा आज्ञा तार प्रथम नाम पतित पावन नथिला बाला कोन थिला पतित पावन नथिला ना जति पतित पावन नथिला ताले कोन थिला जार नाम थिला परा अत्राही भंजन अत्राही भंजन रे अत्राही भंजन अत्राही भंजन बाना बोली हमें कोएनी आज्ञा तेनु से बानार नाम थिला अत्राही भंजन बाना बाना आ पतित पावन केमती अबे लेखा बोलो ना केमती र र र पतित मान को पावन करिबा पाई उद्धार करिबा पाई आज्ञा मो प्रभु को नाम होछि पतित पावन आज्ञा आपण माने सब श्रीमंदिर जाइछंती माने हां मु तो भाई थर गई श्रीक्षेत्र मु जाई छी काई जा हां मु जा प्रभु को चारिया टिके बुला बुली करबा टिके अन्न प्रसाद खाइबा औना टिके पाइबा इला छन के प्रभु दर्शन करबा समुद्र कूल टिके पवन खाइबा कोकोडा टिके तड़ीबा एई आशा रे जाऊ थका मन चालो जीवा सका नयन देखिबा थका मन चालो जीवा सका नयन देखिबा भीमंडल रे ए सखरा भीमंडल रे बेनी नेत्र पखाड़िबा थका मन चालो जीवा सुन हां कौन पतित पावन को पतित पावन हां श्रीमंदिर रे 5 पतित पावन मला बेसी अधिक थिबे ना कौन अधिक भाई आपण अजुक्ति कथा के हम टेंशन दोतनी कहनी टेंशन तो अरे इंग्रजी बहुत होछि कोन इंग्रजी रे घाटे देबे आपण कोन कथा को बहुत इंग्लिश जदि इंग्रजी रे सातराती पाला कर देबे अच्छा कपिल तो पाठ पढ़ा केते एते आपण हाथी कहले कोन हबो समय बढ़िया सु काई छानिया आपण कहले पांच पतित पावन अछन हां बोल गोटिए पतित पावन जिया अछन देउलर अग्र भागरे उडुतन फर फर होई आपण कोन कहले आउ चारि बढ़ी जाउची ओ कपिल मु मानिबी ने महागालुआ ए देखो निजे कहछ मु महागाल बाबू टिके पानी दे पानी दिया सारा ना तंटी सुगाई देबी कोन भाबी तो की ए बुआ अजुक्त कर कथा सार पानी पी ओडा अजुक्त कर कथा शास्त्र पुराण वेद शास्त्र इतिहास केते लगई शास्त्र अछि हमें जानि जे संसार एक बाना पतित पावन बाना तम सारे कहले पांच पतित पावन
ଆମେ କାହିଁ ମାନିବା अरे तम सारे कौन कहलु ନୁହଁ ଗୁରୁ कौन ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯେ ଯୁକ୍ତି करे ମୋ ସାରେ ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ ता माने तू कहू गोटे पतित पावन श्रीमंदिर ହଁ मु कहि पांच पतित ଯଦି पावन ଆପଣ 5 ପତିତ ପାବନର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେତେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପଦ ପଇସା ନେବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି अरे कपिल ଓଇରେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ କପିଳ ବାବୁ मो कपिल बाबू रे ମୋ ସାରେ ରେ पैसा खर्च करी पान खंडे खाऊ पालारे जदि गोटाए टंका कोठी कमी जीव मुंड खराब 6 थर गल ନୁହେଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ନୁହେଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରଗତ କଥା 4 ନୁହେଁ 5 ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଗୋଟି ଗୋଟି ଯେ ଫାଇନାଲ सुनिबु ଆଜ୍ଞା पहुंचीबा बड़ दांडे शेरेणु पाइब तुंडे पहुँचीबा बड़ दांडे शेरेणु पाइब तुंडे बड़ दांडरे पहुंचे आगो टिके रेणु पाइबे रेणु कोण सारे व्हाट दिस रेणु हेरो आठ दिस केते प्रकार इंग्रजी कहू मन रखंतु बापा मान सारे बुझ पान र बड़ दांडरे जो रेणु रेणु कहले बालीबा धूली कोणा आज्ञा ताकू हमें कौन कहू कोण जार नाम गोटी हां हां ये सरधा बाली बोली हां हां ये विश्व परा जानी थाए से रेणु महिमा ये ब्रह्मांड रे परा अगोचर नाही अरे गोचर राहे रे खुंटी की देखो काई की दाना सरधा बाली सरदा वाली हैला सुन कोंतु आगुरु बड़ दांडरे गोटा नदी प्रवाहित होतला उठला नदी जो नदीर नाम है मालिनी नदी देखे कपिल कौन लोक रहांती आज्ञा जेतिकी जन बसचंती जने जने शाल ग्राम ए मां मोर मु जेते पद पडुची कहउचंती हां सब कथा से जानती आज्ञा र से मालिनी नदी जोगु हां रथ 6टा होतला सा 3 रथरे महाप्रभु रत्न सिंहासन रुआसी ये मालिनी नदी पर्यंत आसंती आज्ञा आउ डंगारे नदी पार हेबे आउ 3 रथरे बसी आज्ञा प्रभु गुंडीचा बाड़ी को यात्रा करमती है बाजाय जाता तो द्वयर मध्य सप्ताहे मंडपम स्थित 2 दिन यात्रा भीतर 7 दिन मंडप रे प्रभु रही आज्ञा सुन कोन काले मो प्रभुंकर श्री अंग को बाधा हबो हां आपणक भली जने मां मां चिंता कले हां ये नदीटा को पोतीबा आज्ञा आज्ञा जार नाम परा हां हां सरधा देवी बोली इतिहास कही थाए जो सरधा देवी निर्देशानुसार आज्ञा से मालिनी नदी ता पोता गला तेणु से सरधा देवी नामानुसार से रेणुर नाम है सरधा बाली मन रख आज्ञा सरधा बालीर महत्व आपण मानकर जेते प्रकार चर्म रोग अछि चर्म मु निवेदन करिबि आपण मान आज्ञा आज्ञा डाक्तर मानक पाखुर फेलुअर आपण हेलेनी से सरधा बाली को आनी से चर्मर जो जगार डिजीज होइछबा रोग होइछि प्रलेपन कर दियम तो रोग शून्य हो जिवो या अनेक प्रामाणिक यार मोर कुंडी हाइ हेरो निश्चय विशेष भाव रे आपण श्री गुंडीचा मंदिर ठारू श्रीमंदिर पर्यंत क्षेत्र हौ सेई बाली तो महान सेई क्षेत्र महान आनी देखम ए कथा हम गोटा जगह रे मंच रे कहि थई ताले बाबू रे ये कथा काई कहली ना ए नदीटा पोती देले मां श्रद्धा देवी तेणु से बाली रो नाम हैला श्रद्धा बाली
সেই শরধা বালি অতিক্রান্ত করি যেতବେଳେ অরুণ চকଡ଼ା পর্যন্ত ଯିବୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯିବ ର ଇଏ ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାରରେ ପରା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଦେଖ ବାପା ମୁଁ କହିଛି 5 ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କପିଳ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଯାହାକୁ ସିଂହ ଦରଜା ବୋଲି କହନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେ ଚାହିଁଦେବେ ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ମୃଦ୍ଧା ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ କାନ୍ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କମନୀୟ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପତିତ ପାବନ ସାର୍ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି କାହିଁକି ସେ ପତିତ ପାବନ ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଏଇ ଗୁମୁଟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଯାହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ମନେ ପଡିଯାଏ ଜଣେ ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସାରା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେତେ ଆପଣ କଳା ପାହାଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ତର୍କି ଖାଁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେତନାକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଗଜପତି ଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିନମ୍ରତାର ସହ ବାରମ୍ବାର ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ତର୍କି ଖାଁକୁ କହିଲେ ଭାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ କାଳିଆ ଶାନ୍ତର କିଛି କ୍ଷତି କର ନା ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତ କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବାବା ନା କଣ ସେ ସର୍ତ୍ତ କହ ନା ମନେ ରଖ ମୋର ଭଉଣୀ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ରେଜିଆ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ବିବାହ କରିବୁ ତାହେଲେ ତ କାଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ତାର ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିପାରିବି ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ଲୁହ ହେ କାଳିଆ ତୁ କେତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଛୁ ମତେ ତୋର ଦର୍ଶନ କରିବି କାଳିଆ ବିଶ୍ୱ ପାବନ ଠାକୁର ତତେ କଣ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବିନି ବେଢ଼ାରେ ବୁଲିବି ତୋର ଏ ବେଢ଼ାରେ ବୁଲିବି ତୋର ଜଗାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ମୋର রে ঠাকুর ମୁଁ କଣ କରିବି এতে বড় ভাগ্য কাহি মোর